Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good afternoon, Miss Dina Sylvia Putri SHMKN, and good afternoon for all my friends. Thank you for coming to my presentation today. It is such an honor for me. First, may I introduce myself. My name is Muhammad Hafiz Adzakwan with NIM 23080101260. In this opportunity, I would like to present my summary about penal code in Maldives. Let's begin. The Maldives is well known. The Maldives is well known as a paradise on earth and a tourist heaven for its enormous natural beauty, safety, and peace-loving and friendly people. The Maldives officially became a sovereign nation on July 26, 1965. Jadi Maldives itu dikenal sebagai surga dunia dan tempat wisata karena keindahan alamnya, keamanannya, dan kedamaian serta keramahan orang-orangnya. Maldives secara resmi menjadi suatu negara pada tanggal 26 Juli 1965. History of legal system. The legal system of the Maldives, due to minimal commercial activity and a low crime rate, evolved at a slow pace and remained greatly underdeveloped. In addition, the Maldives did not receive English common law culture. Also, it remained a British protectorate during the period 1887 to 1965. However, due to the Islamic Sharia and British influence, the Maldivian legal system is based on Sharia law and codified common law. Jadi, sistem hukum di Maldives itu dipengaruhi oleh satu, aktivitas komersial yang minim, dan yang kedua tuh karena angka kejahatan di Maldives tuh cukup rendah. Selain itu, meskipun Maldives pernah dijajah oleh Inggris pada tahun 1887 sampai dengan 1965, itu tidak membuat Maldives menganut sistem common law, melainkan karena faktor hukum syariah di Maldives. Jadi Maldives tuh menganut hukum syariah dan juga kodifikasi dari common law. Penal Code in Maldives. Penal Code of the Maldives. This law shall effect in respect of the state of the Maldives, its territorial jurisdiction, and every living being, tree, land, sea, and every other living creature within that jurisdiction. Historically, the most effective means of punishment was considered banishment and was used far more than incarceration. Jadi, hukum pidana di Maldives itu disebut sebagai Penal Code of the Maldives. Hukum ini berlaku di negara Maldives sendiri dan di wilayahnya. Setiap makhluk hidup di dalamnya, baik itu pohon, tanah, laut, dan setiap makhluk hidup lainnya yang ada dalam yurisdiksi tersebut. Kemudian secara historis, Maldives tuh sarana hukumnya lebih sering menggunakan pengasingan dibandingkan dengan penahanan. Court atau pengadilan. The decision to prosecute an individual on a criminal charge is at the discretion of the prosecutor general, who will base his decision on the evidence collected by an investigative authority. If the evidence is deemed sufficient, one of the prosecutor will process to draft a charge that will be filed at the relevant court. Jadi keputusan untuk menuntut individu atas tuduhan pidana berada pada kebijaksanaan Jaksa Agung. Jika bukti yang dikumpulkan oleh otoritas penyelidikan itu sudah dianggap memadai, maka salah satu jaksa akan melanjutkan merancang dakwaannya, kemudian akan diserahkan ke pengadilan yang sesuai dengan perkaranya. The example of Penal Code in Maldives. Section 110. Murder atau pembunuhan. Offense divine. A person commits an offense if he knowingly causes the death of another person. B. Reckless murder. A person commits an offense if he recklessly causes the death of another person under circumstances manifesting an extreme indifference to the value of human life. Jadi, pengklasifikasian seorang pembunuh dalam kasus pidana tuh adalah yang pertama tuh seseorang yang melakukan kejahatan jika dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain. Kemudian yang kedua, jika seseorang melakukan kejahatan dengan sembrono menyebabkan kematian orang lain tanpa memerhatikan nilai kehidupan manusia tersebut. That's all my presentation about Penal Code in Maldives.
Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.